Oke, dengar ya. Baik. Di sini ada pertanyaan hal anta. Hal anta. Hal itu apa teh hal? Apakah? Apakah? Untuk pertanyaan hal itu ada dua jawaban. Naam au la. Idza tujibuhu bi na'am tastamirru as-su'al, tastamirru su'al. Masalan, hal anta tusolli? Naam, ana usolli. Oke? Naam, ana usolli. Idzan tu'idu as-su'al. Kamu mengulang pertanyaannya. Apakah kamu sholat? Iya, aku sholat. Diulang kan itu aku sholatnya? Oke. Kalau pertanyaannya jawabannya tidak, nanti jawabnya pakai la. La, tetapi harus ada keterangannya. La, bal. Tidak, tetapi akulu misalnya. Hal anta tusolli? La, bal akulu awalan misalnya. Tidak, tetapi saya makan dulu misalnya. Kayak gitu. Fahim tuh mamla? Fahim tuh. Ah, di situ hal anta na'am amla summa summa as'alu limaza. Limaza artinya apa limaza? Kenapa? Kenapa? Oke. Untuk limaza, Kenapa? oke. Limaza nanti jawabnya li'anni atau bisa juga kalian jawab li'annani. Itu sama ya. Li'anni kalau nggak li'annani. Kalau alasannya pribadi, kalau alasan kita, misalnya hal anta tusolli fil masjid? Naam, usolli fil masjid. Limaza? Li'anni uhibbu an usolli fil masjid, masalan. Atau li'anni uhibbus sholah fil masjid. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa? Karenanya itu objeknya, nanti kalian bisa pakai domir. Misalnya li'anna li'annaha, haknya nanti ke ini ke sholat. Li'annaha li'annaha wajibun lirrijal misalnya. Karena sholat itu wajib, sholat di masjid itu bukan wajib, dianjurkan untuk laki-laki sholat 5 waktu di masjid misalnya. Li'annaha as-sholatu fil masjid. Li'annaha as-sholatu fil masjid afdolu minal bait misalnya. Lebih baik dari di rumah. Oke? Paham tuh mau nggak? Fahim tuh. Nah, Nah, huna soal wa tujibuhu. Hal anta tusalli fil masjid? Oke. As'alur rijal awalan. As'alur rijal. As'alu ar-rijal. Wa ba'da dzalik al-banat. Ar-rijal awalan. Hal antum tusalluna fil masjid? Naam. Naam, wahid. Al-akhar, aina Usolli fil ijabatukum? masjid. Aina faqad edi alladhi yujib. Aina al-akharun? Hal antum tusalluna fil masjid? Nah, siapa di sini yang ini? Yang laki-laki? Apa perempuan semua yang masuk? Fauzan, Hasbi. Hal antum tusalluna fil masjid? Aan. نعم Naam. Hal antum صليت في tusalluna fil masjid? المسجد Naam. Taib. نحن نصلي في المسجد Naam. Idzan na'am usolli fil masjid. Limadza antum tusalluna fil masjid? لأنه Hmm. نحن Li'annaha. رجال Li'annaha. Di annaha Hmm. ajaru sholat fil masjid Ah. aktar. Li'anna ajruha aksar minas solati fil bait. Oke, minas solati fil bait. Summa akhor ajib au turid an tujib bila la bas. Hal antum tusalluna fil masjid? La usolli fil masjid. Limadza? Li'annani fit li'annani fis safar misalnya. Karena saya lagi safar misalnya. Taib. Al-an ajib bi bila bila. Oke, taib. Hal antum tusalluna fil masjid? La. La. لا Taib. Limadza la tusalluna fil masjid? Li anni marid. Li'anni marid. Mumtaz. Al-akhar. Li'anna al-masjid ba'id. Misal boleh. Apa ba'id artinya? Jauh Ustaz.
jauh. Li'anna al-masjid ba'id. Taib. Al-an banat. Al-banat al-akhwat. Hal anti tusol hal anti tusol tusolli fil masjid? Hal anti tusallin aja. Hal anti tusallina fil masjid? Banat. Akhwat. Al-an akhwat. As'al akhwat. Aina antum? Perempuan mana yang perempuan? Jawabnya na'am apa la Ustaz? Naam. Ajib bin naam. Na'am. Hal anti tusallina fil masjid? Na'am, usalli. Anti tusalli. La. Ajib ma syi'tum. La au na'am au la. Oh, Oke? la. Hal anti tusallina fil masjid? La. نعم طيب الذي يجيب نعم نصلي التي تجيب بنعم. لماذا تصلين في المسجد؟ لأنه لأنها berarti li'annaha-nya sholat atau masjid aja, li'annahu aja. Li'annahu afdalu Karena masjid itu afdol. min sholati fil baiti. Fil bait ya, labas. Di sini jawaban yang di sini yang lain, jawaban yang lain. Ada lagi? Nah, di situ berarti nanti kalau jawabnya la, coba yang perempuan jawabnya la. Hal anti tusallina fil masjid? La, misalnya la usolli fil masjid Ustaz. Limadha? Lianna al-mar'ah afdolus sholati lil mar'ah fil bait misalnya. Karena sholat yang paling afdol untuk perempuan itu di rumah. Oke? Dari sholla yusolli. Taib. Di sini kita kemarin saya sudah bilang kita akan belajar istifham. Istifham itu kata tanya. Taib. Sekarang halnya ganti. Halnya ganti dengan salah satu huruf istifham. Coba siapa yang bisa? Kata tanyanya ganti, bukan hal, tapi kata tanya yang lain dari yang tusolli fil masjid. Siapa yang bisa rubah? Ma bisa dan? Hah? Ma. Hah? Ma. Selain ma, apa aja? Misalnya mata atau aina. Oh gitu ya. Kayak gitu. Aina tusolli al-maghrib? Aina tusolli al-maghrib? Soal, aina tusolli al-maghrib? Taib, antum, al-ikhwan, aina tusolli fil maghrib? Nusolli fil bait. Fil bait. Wahid yujib fil bait. Fil masjid. Wahid yujib fil masjid. Aina al-akhar? Wahid yujib fil bait, wahid fil masjid. Hal yujad fil musalla. Fil musalla. Mumtaz. Au fi baiti akhi, misalnya di rumah saudaraku. Taib, al-banat, aina tusallina al-maghrib? Al-akhwat, ajib. Fil bait. Wahid taqul fil bait. Wa wahid taqul aina al-makan akhar. Makan akhar siwa al-bait. Selain rumah, apa lagi? Oke. Sekarang tadi aina, berarti aina itu menanyakan tempat. Sekarang kapan? Nanyakan kapan. Mata tusolli al-isya. Mata tusolli al-isya? Ajib. Sholli al-isya ba'da sholatil maghrib. Ba'da sholatil maghrib. Mumtaz. Ajib. Mata tusolli al-isya? Usolil Isa fis sa'ah. Fisa'ah yang pas aja, jam yang pas. Sa'atis sabi'ati.
Tamam. Tasi'ah. Gitu. Fi sa'ati tasi'ah, sabi'ah, thaminah. Nah, gini, kalau kalian nggak tahu jam pasnya, itu ada istilah dalam bahasa kita sebut takriban. Apa artinya takriban? Kira-kira. Kira-kira. Bisa Kira-kira. pakai takriban yang saya Kira-kira. tulis. Takriban itu artinya kira-kira. Misalnya, kapan sholat isya? Takriban sa'ah as-sabi'ah. Kira-kira jam 7. Takriban. Oke. Takriban ba'dal isya misalnya. Kira-kira ntar abis isya. Kapan bola sepak bola misalnya? Mata kurratul qadam. Takriban ba'dal isya misalnya. Kira-kira abis isya. Nah, takriban itu artinya kira-kira artinya. Baik. Mata tusallil isya takriban fi sa'ati as-sabi'ah. Kayak gitu. Fahim tuh enggak? Fahim tuh. Allah, fahim. Baik. Al-an jama'ah. Hal anta tusalli al-jama'ah? Soal, hal anta tusalli al-jama'ah? Naam. Oli jamaah. Sallaitu al-jamaah. Aina tusalluna jama'ah? Nusalli Fil masjid. Oli jamaah. Tusalli jamaah fil masjid. Fil madrasah. Fil masjid, fil madrasah. Man ma'aman tusalli jama'atan? Nusalli Ahlu qaryah. Surati. Ma'a ahlu qaryah, ma'a usrati, ma'al imam, Talibun. ma'a talib, ma'a talibin, Talibin wa talibat. ma'a talabah aja, talabah. Ma'a talabah. Taib. Aina udah, mata. Kaifa tusallina isya? Kaifa tusallina jama'atan? Kalau nanyain kaifa gimana berarti? Keadaan sholat isya. Kalian sebutkan misalnya, fi raq'atil ula al-imam yaqra'u surat al-kafirun. Kayak gitu. Kalau pertanyaan bagaimana keadaan isyanya. Oke? Taib, al-an as'al. Kaifa tusallina jama'atan? Usalli jama'atan bil khusyu'. Bil khusyu', mumtaz. Bil khusyu'. Al-akhir. Taib. Salli jamaah qalil. Usolli al-masjidu qalil, al-musalluna qalil misalnya. Bisa. Oke? Al-musalluna qalilun. Yang sholat sedikit, keadaannya tuh. Yang sholat jamaah sedikit misalnya. Apa lagi? Ada lagi? Tayyib. Al-an su'al akhar. Hal antum taqra'una al-Qur'anul Karim? Hal antum taqra'una al-Qur'anal Karim ba'da salatil maktubah? Naam, aqra'ul Qur'an al-Karim ba'da Quran ahyanan. Ahyanan. Tayyib. Al-an ajib bi nanti ya yang setelahnya aja deh karena ini baca Quran. Taqra'ul Qur'anal Karim ba'da salatil maktubah? Na'am, aqra'u al-Qur'anal Karim ba'da salatil maktubah. Allati yujib na'am. Man yujib bi la. Hal yujad? Taib, sekarang jawab dengan tidak, tetapi saya membaca Quran hanya setelah sholat maghrib dan subuh misalnya. La aqra'ul Qur'an ba'da salatil Pakai bal dulu. La bal. Aqra'ul Quran ba'da salatil subuh maghrib faqat. Mumtaz. La bal aqra'ul Qur'an al-Karim ba'da salatil subhi wa salatil maghrib faqat misalnya. Kayak gitu ya. Paham tuh enggak? Soal akhir.
Aina aina taqra'ul Qur'an al-Karim ba'da salatil maktubah? Qra'ul Quran ba'da sholatil maktubah fil bait. Fil bait. البيت Fil bait. في المسجد Fil masjidi. Fil musalla. نقرأ القرآن بعد صلاة الفجر في صلاة الرواتب. طيب. ممتاز. ممتاز. Oke, soal الذي يليه. Taqra'ul kitab, hal antum taqra'unal kitaba kulla yaumin? Naam, aqra'ul kitab kulla yaum. Kulla yaum taqra'ul kitab. Naam, lakin qalil. Lakin qalil. Taib. Sekarang ma al-kitabu alladzi taqra'u, madza taqra'u minal kitab? Aqra'ul kitab. Judulnya apa ya? Itu Harry Potter. Apa? Madza? Bahasa Arabnya judulnya apa, Ustaz? Al-unwan. Al-unwan. Aqra'ul kitab unwanuhu Nasiruddin Hoja. Nasruddin Hoja. ma unwanuhu? Nasiruddin Hoja. Nasiruddin Hoja. Hujjah. Ayu kitabin hadza? Kitab tarbiyah atau madza? Kitab mana ya? Lucu. Loh, kan? Tasliyah namanya. Kitab tasliyah. Tasniyah. Tasliyah. Tasniyah. Kitab tasliyah. Taib. Apa bahasa Arabnya novel? Bahasa Arabnya novel ar-riwayah. Ar-riwayah. Kalau cerpen? Kisah qasirah. Kisah qasirah. Mumtaz. Taib. Hal antum taqra'una ar-riwayah? Nah, aqra'ul riwayah. Taib. Ayu kitabin taqra'u minar riwayah? Karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Habibur Rahman Al-Shirazi ya. Ayu kitab unwan kitab. Pernah itu apa, Ustaz? Qara'tu, bilang qara'. Iya, qara'tu ayat-ayat cinta Wahid wa Isnain. Wahid wa Isnain. Sama budannya pesona Cleopatra. Ya. Bumi Cinta. Qara'tu kitab Habibur Rahman Shirazi. Qara'tuhu fi sanawiyah. Alladzi kanat fi Rusia. Bumi Cinta. Bumi Cinta. Hadza kitab jamil jiddan. Hadhihi riwayah jamil jiddan. Qara'tuha. Qara'tuha hadhihi riwayah. Taib. Fi madrasah aliyah. Fi madrasatil aliyah. Lakin sanawat fi sanawatin madiyah. Taib. Al-akharun, ayu kitab taqra'u? Ayu riwayah? Enggak ada lagi yang baca buku unwanuhu madza? Ini aja asal yang poin yang penting kita petik tuh di sini. Kalian berbicara bahasa Arab. Lam aqra'u riwayah. Lam aqra'u. Taib. Hal anta taqra'u kitab madrasah, kitabul madrasah? Naam, aqra'u kitab al-fiqhi. Kitab al-fiqhi. Mumtaz. Al-akhar. Yang lain. Ayo yang lain jangan malu-malu nih. Ayo. Mana nih teman-teman yang lain nih? Kitab al-fiqhi walu al-arabiyah. Kitabul fiqhi, kitabul lughatil arabiyyah. Kitabul ahadis. Wawiyah. Mumtaz. Yakfi. Al-an na'khud tahfaz. Hal antum tahfazul mufradat kulla sabahin? Al-an na'khud tahfaz. Ma makna tahfazu? Menghafal. Kamu menghafal. Menghafal atau kata lainnya menjaga bisa. Menjaga, menghafal bisa. Menghafal, menjaga juga bisa. Taib.
Al-an as'alukum hal antum tahfazuna atau hal anta tahfazul mufradat kulla sabahin. Ini biasanya fil ma'had biasanya fil ma'had fil madrasah islamiyah. At-tullab atau at-talabah tahfazu al-mufradat kulla yawm. شعرت في المعهد لأن درست هناك. Kita ngambil lagi yang lain ya. Di situ setelahnya itu hal anta tastayqidhu minan naumi fi sa'ati rabi'ah. Na'am am la? Naam. Na'am. Wahid yaqul na'am. لا لا. الذي تجيب لا. الآخر الذي يجيب لا. من يستيقظ من النوم في الساعة الرابعة؟ أنتم؟ لا لا. Ada yang bilang la. La, na'am. لا طيب. نعم. الذي يقول نعم. لا أستيقظ في النوم في الساعة الرابعة. بل أستيقظ في الساعة الخامسة. الخامسة في وقت الصبح صح؟ صح في آه. وقت الصبح. طيب أين الآخر؟ الأخوات هل أنت تستيقظين من النوم في الساعة الرابعة؟ لا لا. أستيقظ نومي في الساعة الرابعة والنصف. الرابعة والنصف ممتاز. الأخوات تقول الساعة الرابعة والنصف، الساعة الخامسة، الساعة الرابعة. ماذا تفعل قبل الصبح؟ ماذا الإنسان يفعل إذا كان يستيقظ من النوم في الساعة الرابعة؟ أجب. يخرج أسنانه أو يتوضأ. ماذا آخر؟ يتوضأ، ينظف أسنانه، يمسح وجهه. يمسح وجهه. Yang lain, ayo. Biasanya كيف orang أفعلها أستاذ؟ الإنسان يستيقظ من النوم في الساعة الرابعة. ماذا سيفعل في هذه الساعة؟ يصلي صلاة التهجد. يصلي التهجد. نعم. يتمشى أو سيذهب إلى مكان بعيد. Biasa kalau orang mau pergi ke tempat yang jauh tuh jam segitu bangunnya. أو يذهب إلى العمل. كثير الإنسان يذهب إلى العمل في هذه الساعة. Oke, banyak orang yang pergi di jam 4 itu untuk pergi ke kerja. Ada beberapa orang. يبيع شيئا. يبيع شيئا في السوق. التاجر. ما معنى تاجر أو البائع؟ penjual, pedagang itu khasatan ayu ba'i alladhi yabi'u fi hadhihi sa'ah fi sa'ati rabi'ah. خضروات. ما معنى خضروات؟ sayuran. فواكه. أو uduk. تعرف uduk؟ رز uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Rus uduk. أو rus asfar. Mana rus asfar? Nasi kuning. Biasanya yakhruj min al-bait fi hadhihi sa'ah ar-rabi'ah aw thalitha hatta sa'ah thalitha ar-rabi'ah aw al-khamisah. Yakhrujuna min baitihi li bai'i ruz. Baik, fahimtum? Istaiqadha yastaiqidhu itu bangun tidur. Baik. Al-an tagtasil.
hal antum tagtasilu kulla sabahin. Na'am, Baik. agtasilu kulla sabah. Ma ma'na tagtasil huna? Iktasala yagtasilu. Mandi. 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 Kalau mencuci apa? Wasala yang Gosala Gosala. yagsilu. Ghasala yaghsilu. Yagtasilu bisa dikatakan nyuci nggak? bisa kayaknya. Bisa jadi. Bisa. Kalau misalnya cuciannya banyak tuh, misal kalau cuciannya banyak, itu bisa kita pakai yagtasil. Oke? Oh. Misalnya hiya yagtasilu kasiron misalnya. Dia banyak mencuci. Yagtasil itu artinya banyak mencuci ya. Yagtasil itu banyak mencuci. Salah satu artinya ya, salah satu artinya. Atau bisa dilazimkan juga. Ghasala yaghsilu mencuci. Kalau iktasala yaktasilu banyak mencuci, atau kita sebut mandi deh. Mandi. Iktasala yaktasilu itu mandi. Tapi soal, hal antum tagtasiluna kulla sabahin? La, soh? La. Na'am la. Ahyanan. 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 Astamirurugud. Astamirurugud. Mada? Astamirurugud. Baik. Antum tagtasiluna fi sabah, sah? Kulla sabah. Baik, fi ay sa'ah tagtasilu? As-sa'ah al-khamisah, sah? Ba'da subh atau qabla subh tagtasilun. إذا موجود عمل في ساعة الخامس لكن إذا موجود قبل الظهر أسأل الله. Tagtasilu fi waqtin khas. في وقت خاص في وقت خاص طيب Agsilu fi waqtil faragi. في وقت الفراغ كيف تغتسلون في وقت الفراغ إذا كان ما عندك وقت الفراغ لا Agsil. لا تغتسل طيب Uti ila sahibi. اغتسال أو نقول اغتسال معناه mandi اغتسال في في إندونيسيا مرتين في اليوم صح مرتين في اليوم مرتين apa artinya مرتين 2 kali. Ini. الإندونيسيون يغتسلون كل يوم مرتين إذا في Uni Emirat Arab كيف Ustaz? أما في دول أخرى وجدت هو يسألني يوما لماذا تغتسل في الصباح وفي المساء لا هذا عادي قلت هذا عادي في دولتنا لا في دولتنا الذي يقول هذا من إفريقيا هو يقول لا في دولتنا الاغتسال نادر kata nadir itu jarang فقط في وقت واحد في الصباح أو في المساء حتى في أوروبا الاغتسال هذا نادر هم نادر لأن الجو بارد tapi mungkin ada di sini yang daerahnya fi mantiqatin baridah man ya'ish fi mantiqatin baridah apa artinya baridun dingin la antum fi Indonesia man yaskunu aw ya'ishu fi mantiqatin baridah Di Bogor. la antum Nah, ana min Bogor. anta fi Bogor mantiqah baridah barid jiddan Naam. mungkin ahlu Bogor faqat يغتسل في المساء ويترك اغتسال في الصباح يمكن هذا صح أنت صح. أنتم كيف أنتم الآخرون هل تعيشون في منطقة باردة أم لا في منطقة الحر أنت في منطقة الحر أين Palembang Palembang حر أليس في Palembang بارد Palembang حر جدا حر جدا ممكن تزيد ماء بارد
min salaja, minas salaja. Salaja. Al-akhar, aina antum ta'ishun? Aina antum taskununa fi Indonesia? Askunu fi mantiqati har. Aina mantikotin har. Mantikotin Fi har. fi Pati. Pati. Oh, fi Pati Yang har. di demo. Alaysa harjidan. alaysa Pati haza barid? Nah lah, harjidan Ustaz. Oh. Karena fi mantiqati fi Jawa, ana aisyu fi Jawa, laisa fi Jawa. Abi fi Jawa, karena fi Purwokerto. Karena barid jiddan huna. Qarib bi Jabal. Qarib bi Jabal. Qarib Al-Qarib bi Jabal. Bijabal. Naam. Jabal Selamat. Jabal. Jabal Selamat. طيب. الآن تغتسل كل الصباح. نعم. يجيب نعم ويجيب لا. طيب. الآن نأتي إلى سؤال آخر. طيب. الآن هنا سؤال. Lihat yang tal'abu. Tatakalam tusyahid tal'abu. Hal antum tal'abuna al-lu'bah fi kulli yaumin. Mana tal'abu? Tal'abu. Bermain. Lu'bah, mana lu'bah? Permainan. Oke, games, kita bilang games. Hal antum tal'abu lu'bah fi kulli yaum. La. Limadha? Li'anni lama wujud lubah fi qaryati. Mumtaz. Al-akhir. Naam. Al-abu al-lu'bah fi kulli yaum. Maza ayu lu'bah? Ini kan ini aja. Belajar aja. Huwa mana? Roblox. Jawal. Roblox. Aku Roblox ada. Roblox itu seperti pedang bermata dua ya istilahnya. Seperti pedang bermata dua. Jadi ada yang positifnya, ada negatifnya. Tapi positifnya banyak juga. Jadi ada hunaka riyadiyat, tarif riyadiyat. Matematika, yujad. Lugatul Injiliziyah. Antum tadrusuna lugatul Injiliziyah min hunak. Mungkin. Walakin asalbiyat aksar min asalbiyat. Apa artinya asalbiyat? Negatif. Asalbiyat aksar min ijabiyatihi. Min ijabiyatihi. Baik. Seperti ini, seperti dulu Homer sebelum diharamkan. Itu kan ada beberapa yang di ini kan, yang ada beberapa proses ya. Pertama sudah dijauhi dulu. Kemudian ada ayat katanya wa ismuhuma ini kabirun. Akbaru min naf'ihima. Kalau ada yang satu perkara tapi ada dua mata. Ada yang negatifnya, ada yang positifnya. Tapi negatifnya lebih banyak. Ditinggalin apa enggak? Ditinggalin. Atau kita lakukan yang positifnya aja. Tinggalin. Lakukan yang positif atau yang tinggalin ya. Negatif tadi apa Ustaz? Salbiyah. Asalbiyatu. Salbiyah. Jadi kalau ada nama orang namanya Salbiyah itu negatif artinya. Ada teman namanya Salbiyah. Ada juga selain dia tuh salbiyah. Kalau ini salbiyah itu negatif artinya. Salbiyah. Cuma kan di bahasa Arab itu banyak muradifat, banyak sinonim. Mungkin bisa aja dari salsabila. Salsabila itu apa? Apa? Aina fiha tusamma salsabila. Apa tuh? Balasan yang salsabila itu nama air mancur ya. Aina fiha tusamma salsabila. Kalau positif tadi apa Ustaz bahasa Arabnya? Ijabiyatu. Al-ijabiyatu. Pakai alif ya, ijabiyah. Ijabiyah. Baik.
روبلوكس، نقول روبلوكس اللعبة المشهورة الآن في في العالم، ليس في إندونيسيا فحسب، بل في العالم. طيب، هنا سؤال: هل أنتم تغسل الملابس بنفسك؟ نعم أم لا؟ نعم. نعم نعم أم لا؟ نعم أغسل الملابس بنفسي وبأسرتي. أسرتي. طيب، كيف تغسل الملابس؟ Siapa yang bisa jawab? Malabis Kaifa tagsilul malabis? bilwassalah. Mumtaz. Bil ghassalah. Man yagsilul malabis bil yad? Yujad am la? Jirani. Jironuka? Jironuki? Jironuki tagsilu yagsilu bil yad. Yagsilu bil yad. طيب، الآخر أين الآخرون الباقون أو أنتم تسمعون فقط؟ أسمعوا أسمعوا. طيب، ممكن أسأل واحد. Kiki, ada Kiki? Kiki Rizki ya? Kiki Rizki. Atau Rafi Nur. Soal lak. Hal anta tagsilul hidha bil yad? Maaf Ustaz, baru bergabung. Baru bergabung. Taib. Soal huna. Hal anta tagsilul malabis binafsika? Na'am am la? Na'am am la? Hal anta tagsilul malabis? Apa artinya malabis? Baju. Pakaian. Hal anta tagsilul malabis binafsika? Na'am am la? Naam. Na'am. Binafsika au laisa binafsika? Tapi jalannya udah lumayan halus lah di pasarnya, banyak Taib. Soal. Man yagsilul malabis fil bait? Ana aksilul malabis fil bait. Ana. Al-an Rafi. Man yagsilul malabis fi baitika? Lu yang heran daerah aja loh, bukan Parisan dulu. Rumah ya itu Ustaz ya? Iya, fi baitika. Baru kemarin kan dihalusin. Zaujatuka au anta au man? Gianyar Bali. Apa? Gianyar Bali. Maza? Menanyakan ini ya, lokasi rumah ya Ustaz ya? La. Mencuci. Tagsil itu mencuci. Mencuci baju. Oh, mencuci baju. Man yagsilul malabis fil bait? Siapa yang mencuci baju di rumah? Di rumah. Ana Ustaz. Anta. Baik, mumtaz. Anta tagsil malabis fil bait? Naam. Baik, al-an sawabila. Muzaki, Syafika, Alif, Taib. Naam Ustaz. Man hada? Hal anti tagsilul malabis, tagsilina al-malabis fil bait binafsika atau hal anti tagsilina al-malabis binafsiki? La. Man yagsilul malabis? Kalau laundry apa? Kenapa Ustaz? Magsal. Oh, magsal. Magsal itu laundry ya, bisa tempat mencuci. Magsal. Fil magsal. Magsal kilo atau wahid? Kilo. Kam si'ruhu fi kilo wahid? Berapa ya Ustaz? Itu artinya. Kam si'ruhu fi kilo wahid? Si'ruhu.
Arba'a Arba'u arba'u mi'at. Kalau Arba'u butuh mi'ah 4.000. Arba'atu alaf Arba'atu alafin. Arba'atu alafin. Mumtaz. Baik. Yakfina hadhihi lailah. Di sini ada kosakata. Nanti kalian bisa ini. Li'annahu karenanya ke objek ya. Li'annahu. Kalau li'annani karena saya. Oke. Hujjatun itu artinya alasan. Kalau banyak alasan apa bahasa Arabnya? Kathirun minal hujjah. Kasirun minal hujjah. Kasirul hujjah. Anta kasirul hujjah. Kamu banyak alasan. Idhab. Atau ada istilahnya apa ya di bahasa amiyahnya saya lupa gitu. Nah, ngecek gimana? Ada bahasa ini dari teman saya di Yordania. Hujjatun artinya alasan. Hujjatun artinya alasan. Haqqon. Haqqon itu artinya apa? Beneran. Oh, misalnya. Jokowi jaa ila baiti haqqon. Jaa Jokowi ila baiti haqqon. Yang nggak percaya tuh kalian kaget. Haqqon, beneran. Naam, fi bait. Kayak gitu. Nggak percaya tapi kalian memastikan itu, kaget itu. Haqqon, beneran. Atau misalnya ishtaro itu ishtaro itu misalnya ishtaro itu sayyaratan. Ishtaro itu sayyaro. Haqqon, naam. Ishtaro itu ams. Saya beli kemarin. Siapa yang bisa naruh di dalam suatu jumlah di sini? Siapa yang bisa buat kalimat dari haqqon? Bertemu apa Ustaz? Qabil tuh? Bukan bisa qabil, cuma iltaqo yaltaqi. Kalau aku telah bertemu berarti iltaqo itu. Iltaqo itu Messi wa Ronaldo haqqon. Messi wa Ronaldo haqqon. Lagi adalah asdukuk. Baik. Al-mafrud seharusnya. Oke. Nah, misalnya kalian lagi duduk nih, lagi antum turattibu al-kursi, turattib. Kalian lagi ngarapin kursi. Terus ada yang salah. Hunakal akhto, hunakal khata minan nas wa tuslihuhu wa taqul ya akhi ta'al al-kursi laisa huna al-mafrud huna. Nah, kayak gitu. Artinya seharusnya mafrud. Terus misalnya antum satadhabuna ila Jakarta. Walakin hunaka mas'alah qabla safar. Hunaka mas'alah qabla safar. Wa taqul al-mafrud ana al-an fi Jakarta. Harusnya saya sekarang di Jakarta nih. Nah, kayak gitu. Artinya. Fahim tuh, Mamla? Paham tuh. Nah, paham nggak yang lain? Paham ya? Nanti kita gunakan sehari-hari. Taib. Al-an ada burhan. Mana burhan? Burhan bukti. Burhan bukti. Oke. Taib. Hal hunaka soal? Hal indakum soal? Ini soal. Tafadhal. Oh, enggak, Jan. Tulisan apa tadi yang positif tadi apa, Ustaz? Positif ijabi yang saya tulis ini ya. Al-ijabi itu untuk mudzakarnya. Kalau muannasnya ijabiyah berarti. As-salbi. Salbi. Kalau yang negatif salbiyah tadi ya. Salbi. Ya. Syukran Ustaz. Atau al-ijabi. Taib. Soal akhir. Ada yang nanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita selesaikan pertemuan kita pada malam hari ini. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini ya